अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शो की सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको जो लतीफ़ा पेश करना चाहता हूँ मेरे यहन में है कि वह फ्रूटफुल होना चाहिए, क्योंकि गोश्त खा खा के अब फुल हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट हो जाना चाहिए, तो फ्रूटफुल लतीफ़ा अच्छा रहेगा मेरा ख्याल है। एक नशई था, नशा कर रहा था धड़ाधड़, घर वाले उसके बहुत अक गए, उन्होंने उसको जनाब लतों बाहों से उठा के तो चिंगची रक्शे में डाला और ले गए डॉक्टर के पास। अब नशई चिंगची रक्शे में जा रहा हो, ये खुद एक हंसी वाली बात है। लो जी, उसके घर वाले उसको लेके जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब को जाके बताया जी कि ये हमारा मुंडा जो है ये जनाब ये नशा करने लग गया हुआ है। डॉक्टर ने उसको चेक वेक करके दवाई भी लिख के दी और उसका कहा कि बात सुनो काका, नशा छोड़ दो वरना आहिस्ता आहिस्ता मर जाओगे। नशई आगे से कहता है चलो कोई गल नहीं डॉक्टर साहब, हमें कौन सी जल्दी है। ये तो था आज का लतीफ़ा। आज की पहेली भी हो जाए। चलो पहेली भी कर लेते हैं। सीरियसली क्या है आज की पहेली? एक शख्स के हाथ पे 6 उंगलियां थी अच्छा, और सारे उसको साजिद साजिद कहते थे, क्या वजह हो सकती? 6 उंगलियां थी और सारे लोग उसको साजिद। साजिद साजिद कहते थे, क्या वजह हो सकती है? सोच के जवाब देना, जल्दी से हार मारो ना, टाइम बहुत समझ आ कीमती रही। है। मेरी तरफ आप क्या देख रहे हैं अजीज साहब? साजिद कहते थे। क्या है जी इसका जवाब? उसका नाम साजिद था यार। उसका उंगलियों के साथ क्या ताल्लुक था? नाज़रीन, ये आपने पहेली की जगह एक बेवकूफों वाली बात सुनी है। जवाब नहीं आप आया तो इसको कह ये से निकाल के तो लतीफा एंजॉय करें। खबरों पे तबसरा हो जाए। नहीं, मेरा ख्याल है एक और लतीफा ही हो जाए। यार तुम्हें पैसे देते हैं दानश्वरी के, तुम इधर लतीफे सुन के घर चले जाते। हाथ जगह है तुम्हारे वाली। ये शौक अपने मोबाइल के जरिए पूरे किया करो। चलो सुनाओ खबरों पे तबसरा। एमडी साहब देख रहे होंगे इस वक्त। अच्छा जी, सारी दुनिया को सिखाने के बाद अंग्रेज की अपनी अंग्रेजी खराब हो गई। नई नस्ल में अक्सरियत को स्पेलिंग याद रखने में भी मुश्किल पेश आ रही है। क्या बात है? ये अंग्रेजियों की अंग्रेजी सिखाने से नहीं खराब हुई, ये अफगानियों से लड़ लड़ के इनके स्पेलिंग खराब हो गए हैं बेचारों के। अद्धा फिक्रा अंग्रेजी में बोलते हैं, आगे से डर के पछतो शुरू कर देते हैं और खीर में कह देते हैं हाय मैं मर गया। ये तो वापस अमेरिका भी जो चले जाते हैं ना अफगानिस्तान से, उधर जाके भी बेचारे अपने होटलों में कह रहे होते हैं प्लीज 1 बर्गर रावड़ा। अब तो अंग्रेजियों की फूफी इनसे पूछे ना हाउ आर यू बेटे, आगे से कहते हैं यस आई एम फाइन खैर मोशे। ऐसी लगा अंग्रेजों की पुप्पी कभी भतीजे को बेटा कहती है? नेवर। यार अंग्रेजों ने बेटा कहना हो तो स्कूटर कहते हैं। सिर्फ मेरी मुखालफत में अंग्रेजों के साथ मिल गया, और वो भी अंग्रेजों की फुफड़ी के साथ। इसकी तबीयत ही फुफड़ों वाली है। अजीजा, फुफड़ों की कोई खास तबीयत होती है? हाँ, फुफड़ियां लगाना उनकी तबीयत में है ना। आप किसी शादी में चले जाएं, जो परे रोस के कल्ला बैठा होगा ना वो फुफड़ होगा, या जो बंदा सब के बीच में खड़ा होकर नुक्स निकाल रहा होगा ना सालन में से, वो फुफड़ है। यार तुम एक साइड भी होके कह दो, दरमियान में खड़ा होके कह, आधा विचों गोश्त गलिया नहीं। तुम्हारे अगर हथे को कच्ची बोटी चढ़ गई है तो चुप कर जाओ यार, क्यों सारे खानदान को कच्चा करा रहे हो? तौबा, सही। साथ अपनी तारीफें भी कर रहा होता है। देखिए जे साजदा दे विआह ते मैं इंतजाम कीता ही ना, ते कितना अच्छा सी। आबदारी आप चौरी बने ने तो रह गया ना, फिर बेइज्जती करा छड़ी। हालां बेइज्जती खुद करा रहा होता है, सालन डालते हुए कह रहा होता है लंगड़े कुकड़ पका ले जे, लात नहीं लबन डई। हॉलैंड में चूहों को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। चूहों को सूंघ कर धमाका गैस मवाद की मौजूदगी का पता चलाने की बाकायदा तरबियत दी जा रही है। इथे रख, उधर देखो ये हॉलैंड ने क्या चंद चढ़ाया है। चूहों की फोर्स बना ली है बम स्क्वाड के लिए जी। तो चूहों में सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। चलो सूंघने की सलाहियत ये ज्यादा होती है ना, बिल्ली से लड़ने की जरूरत तो नहीं ना होती।
फिर पता चले भाई जी साथ बेल्जियम से को बिल्ली आई है, वो आके सारी स्क्वाड ही खा गई है। चूहों बेचारों ने क्या करना है, जिस बंदे ने उधर जाके बम रखना है उसके साथ वो खिड़की लगा देगा। पता लगे जी दहशतगर्द ने बम के साथ ही खिड़की लगा दी है और उसमें देसी घियो की बुर्की फंसा दी है। उधर से इंस्पेक्टर चूहा आया बम चेक करने के लिए, वो बम छोड़ के तो खिड़की की तरफ आ गया। सवेरे खबर आई हो कि बम स्क्वाड का इंस्पेक्टर खिड़की में आके हलाक। चूहा गुजरांवाला का तो नहीं ना होगा, हॉलैंड का ही होगा। अच्छा जी, सिर्फ गुजराले का चूहा खिड़की से बुर्की खाता है। उकाड़े में क्या साथ परेशान ना पीने चले जाते हैं खिड़की छोड़ के। अगली खबर करें। अच्छा जी, खतरनाक बात है ये। चूहों को देखो उन्होंने लगा दिया बम स्क्वाड में, बम के फीते के साथ ही अगला बुर्की लगा दे देसी घी वाले परांठे की। इंस्पेक्टर चूहा जाके तो बुर्की खाने लगे, फीते को खींच पड़े तो बम चल गया। बिल्कुल ही बेवकूफ हो चुके हैं ये गोरे जो है यार। चूहों को भर्ती कर रही है सरकारी मुलाजिम, इनकी तो वैसे तनख्वाह भी फिर लगी होगी। इन चूहों का तो अपनी अपनी खोड में बड़ा टहका होगा। ये तो दफ्तर से छुट्टी करके घर जाके वर्दी किल्ली पे टांग के ऐसे बैठ जाते होंगे। चूही को कहते होंगे, पूरन की नहीं है लता कोट। चूही बेचारी भी आगे टांगे दबा रही होगी। कर क्या रहा है देखो चूहा गुस्से से कहेगा, लत कोट पूछल छड़ दे मेरी। आइदा अखबार नहीं आया आज जेड़ा मैं बम नकारा कीता है, सुनिया उसकी खबर लगी। एक खबर के मुताबिक फ्रांस के लुइस चहारम का दौरे बादशाहत दुनिया में सबसे कम माना जाता है। लुइस सिर्फ 15 मिनट के लिए बादशाह बने। सिर्फ 15 मिनट का बादशाह जी। ये फ्रांस की बात सुना रही है या पाकिस्तान के किसी बादशाह की सुना रही है? फ्रांस का बता रही हूँ जी। यहाँ पे हुक्मरान बेचारे टाई फट करते हैं। 15 मिनट का बादशाह जी। हाय 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 हाय, इस बेचारे को तो अभी ऑर्डर मिला ही होगा बादशाह का। अद्धा लेटर इसने पढ़ा कि मुंशी ने वापस खींच लिया, ऐ दे दियो जी, ते ले लो आ गया। मुक भी गया। इसने बड़े मुंशी के तरले किए और लेटर तो पूरा पढ़ लेने दो वो वाला। उसने कहा नहीं भाई जी पूरा है वाला पढ़ लो, ये नहीं पढ़ा है। खुदा हाफिज। देखो यार हाफ रही बादशाह। हाँ हाँ, इतनी देर में तो अंडा पूरा नहीं पकता जितनी देर में बादशाह रहा है बेचारा। इसका तो उस दूल्हे वाला साहब हुआ है ना जिसकी किसी डैन के साथ शादी हो गई, बेचारे ने कौन उठाया तो डर गया है। करमाल ये जितनी निभ गई उतनी बड़ी है। खुदा इस बादशाह के तो दरबार में आने की अनाउंसमेंट भी पूरी नहीं हुई होगी। बाद मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे थे। इस बेचारे ने खिड़की में से मुंह निकाल के उसको बहुत चाड़ा है। क्या जरूरत थी होशियार इतना लंबा करने की? मेरी अद्धी बादशाहत का वक्त तो तुम होशियार में खा गए हो। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, हमारे माशरे की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत हुआ करती थी जो दीगर रिवायतों की तरह बहुत तेज़ी से दम तोड़ती जा रही है या मान पड़ती जा रही है। वो थी इकट्ठे बैठ के तमाम घर वालों का एक जगह पे खाना खाना। और मुझे एहसास इन ईद के 2-3 दिनों में हुआ है कि सिर्फ अब ईदैन ही एक ऐसा मौका रह गया है जब फैमिली मिल बैठ के खाना खाती है, वरना अब कोई बच्चा जो है वो अलग अपने कमरे में खाना मंगवा रहा है, दूसरा बाजार से ऑर्डर कर रहा है। और बड़े शहरों में ये लत जो है ये तो बिल्कुल यानी जोर पकड़ती जा रही है। हाँ जी, मुझे तो तेरी लत लग गई अपना। सही तुम कह रहे हो। ये तो जो अब ये ईद वाला तुम ये कर रहे हो, ये भी अब कई घरों में नहीं रहा हुआ। ईद वाले दिन इकट्ठे होते, मगर ये बात तुमने कमाल याद कराई है। ये यादें माजी में ही इसे एडजस्ट कर लो। अच्छा। हाँ जी, चूंकि
جو کھانا کھایا جاتا تھا نا جی اکٹھے بیٹھ کے، اس کے اتنے فوائد تھے کاکی، تجھے بتا رہا ہوں، تم ذرا چھوٹی ہو ہم سے بہت ہے یار، اپنی بات کرو صرف۔ ہاں وہ تمہارا فیڈر گرنے والا ہوا پکڑ لو۔ ہاں تو تم چھوٹی ہو مجھ سے، اسے تو خیر نہیں چھوٹی، کیونکہ یہ تو ابھی بیچارہ فرسٹ ایئر ٹین ایج میں۔ یہ جب بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا تو جو والدین پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ اتنی اچھی نصیحت کرتے تھے اور اتنی اچھی بات بتاتے تھے جو ساری زندگی کام آتی تھی۔ مثلاً دائیں ہاتھ سے نوالا توڑ کے کھانا اور پھر منہ بند کر کے کھانا، آواز نہ آئے، یہ جس کو پچاکے نہیں کہتے، یہ آواز نہ آئے کھاتے ہوئے، جانوروں کی آواز آتی ہے، اس طرح کی یہ نصیحتیں ہوتی تھی۔ پھر جب بیٹھے ہوتے تھے بچے پاس تو وہ پھر والدین کو دیکھ کے تو سلاد وغیرہ بھی کھاتے تھے، چٹنی وغیرہ بھی لیتے تھے، یہ عادت پڑتی تھی ان کو اس طرح کی سبزی وغیرہ کھانے کی۔ کھانے کے آداب کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ جو خاندان کے بزرگ ہوتے تھے وہ جو خاندان میں چھوٹی موٹی رنجشیں ہوتی تھیں، بہن بھائیوں کے درمیان معمولی باتیں ہوتی تھیں، ان کو بھی وہ رفع کروا دیا کرتے تھے، اور کھانے کے دوران ہی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور سب کچھ جو ہے وہ ایک، یعنی دیکھو فیملی نے اسی وقت ہی اکٹھے ہونا ہوتا تھا۔ اب ہم نے کیا کر لیا ہے کہ ٹی وی دیکھنے کو، جو فیملی کا اجتماع ہوتا ہے وہ ٹی وی دیکھتے وقت ہوتا ہے۔ اب جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو اس وقت آپ گفتگو نہیں کر رہے، اگر کوئی بندہ بول بھی رہے تو اس کو فوراً چپ کروا دیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ یعنی آپ اکٹھے اگر کھانا کھا بھی رہے ہیں تو ساتھ ٹی وی لگا ہوتا ہے۔ ہاں جی، گفتگو تو نہیں ہو رہی ہوتی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی نہیں لگا ہونا چاہیے، ٹی وی بند کریں، اور چونکہ ٹی وی آپ نے بند کرنا ہے اس لیے کھانا آپ اپنا 11 بجے سے پہلے کھا لیں، کیونکہ 11 بجے حسب حال لگنا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یورپ میں ایک حالیہ تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ 70% خاندان ایسے ہیں جو مہینہ بھر، جن کو اکٹھے کھانا کھائے ہوئے مہینے سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے، اور صرف 30% ایسے ہیں جو مہینے میں 4 بار، یعنی یہی غنیمت ہے کہ مہینے میں ویکنڈز پہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ ارے ہمارا بھی اب باہر والا حساب ہو گیا ہوا، اسی لیے تو دوریاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا جی کہ کھانے کے دوران رنجشیں ختم کرتے تھے، بچوں کے دوران جو درمیان بن جاتی تھی والدین اس کے علاوہ پوری پروگریس بھی ان سے لیتے تھے کہ کہاں گئے ہوئے تھے، کیا پڑھا آج تم نے، اسکول کیسے رہے آپ کے پیریڈ کیسے رہے، کس نے اچھا پڑھایا کس نے نہیں پڑھایا، یہ ساری ایجوکیشن کی ڈسکس بھی کھانے کے اوپر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک موقع ہوتا تھا آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹنے۔ یار اپنی بات تو اپنی بات، ان کی بات جہاں پر فیملی ویلیوز بالکل دم توڑ گئی ہیں، وہاں پر امریکن سوسائٹی آف نیوٹریشن یہ کہتی ہے کہ 82% والدین یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ قربت کا احساس ہوتا ہے۔ 82%۔ ہاں جی، بڑا اچھا ایک موقع ہے، بڑی اچھی پلیس ہے ڈائننگ ٹیبل، یہاں پہ آپ کافی کچھ سالو کر سکتے ہیں اپنی فیملی کی اور گھر کی پرابلمز۔ سر، امریکہ کی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں ایک سال کا دن ایسا منایا جاتا ہے جس میں وہ ساری فیملی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کم از کم یہ اس ایک دن میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یو آر رائٹ، یہ ساؤتھ کیرولینا میں بھی جاتا ہوں، یہاں پہ کریلے بہت بنتے ہیں۔ ساؤتھ کیرولینا اسی لیے اسے کہتے ہیں، میرا ادھر فاسٹ فرینڈ رہتا ہے ہافیہ۔ تمہیں کیا پتا ہے، تم تو لوکل انفارمیشن سنا رہے ہوتے ہو۔ بہرحال بہت پھیکا لافٹر لیا تم نے۔ کون سا؟ یہ کریلوں اور کیرولینا، یہ کیا بات ہے؟ اپنی تنقید تو ٹھیک کرو، کریلے پھکے ہوتے ہیں، جتنے کریلے کوڑے ہوتے ہیں وہ تو نیم چڑے ہوتے ہیں۔ یہ اب لافٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کریا میں شوقی خان بنا ہوا ہے، اس سے اپنا لافٹر مرمت کر رہا ہے۔ توبہ، یہ لافٹر مرمت نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہو تو لافٹر آتا ہے۔ تم اس فیلڈ میں نئے آئے ہو، یہ رہا تھوڑا رکھو اس فیلڈ میں۔ ہاں، جگت پانی کی فیلڈ میں نئے آیا۔ سر، ویسے سیریسلی ہمیں یہ بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ اب دور بدل گیا ہے۔
اب جتنے بھی لوگ گھر کے ممبرز ہیں ان کے ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, کسی نے یونیورسٹی کسی اور ٹائم پہ جانا ہے, کسی نے دفتر کسی اور ٹائم پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ دن میں کم از کم ایک وقت, اور رات کا وقت جو ہے وہ بہت مناسب ہے کہ رات کا کھانا تو اکٹھے کھا سکیں, لیکن ہم وہ بھی اوائڈ کر جاتے ہیں. بزرگ اس بات پہ ناراض ہو جایا کرتے تھے کہ عین کھانے کے وقت فلاں بچہ کہاں پہ ہے یا فلاں فیملی ممبر کہاں چلا گیا, بے شک اس کو کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو, لیکن ان کی یہ ہدایت ہوتی تھی کہ کھانے کے وقت سب کو دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ ہونا چاہیے. یہ تو تم لیاقت علی خان کے دور کی بات کر رہے ہو, اور ویسے تم کہتے ہو کہ میں اس سے چھوٹا ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. بزرگ آدمی ہے, ویسے بس ٹیپ ٹاپ کر کے بیٹھ جاتے. حسب ڈاک شروع کرنے لگی وزیر صاحب. جی, پہلی ڈاک ہمیں گجرانوالہ سے ارسلان علی نے لکھی ہے, لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام ارسلان فرام گجرانوالہ میرا سونا شہر. اچھا جی, لکھتے ہیں عزیزی انکل, میں نے اپنے شہر گجرانوالہ میں ایک عجیب بات نوٹ کی ہے. کیا جی؟ ویسے تو کافی ساری میں نے بھی نوٹ کی ہوئی ہیں عجیب باتیں, آپ نے کیا نوٹ کی؟ ایک عجیب بات ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ادھر جاؤ تو تمہیں کھال سمیت بکرا کھانا پڑتا ہے. ہفتے میں 4 دن گجرانوالہ کی عجیب ترین چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اگے فٹافٹ لیٹر پڑھ دو بس. اچھا جی, لکھ رہے ہیں یہاں بکرا عید سے کچھ دن قبل ہاضمے کی پھکی کی خوب ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, کیا باقی شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ارسلان ویسے میں معافی چاہتا ہوں, اپنے شہر کو یار تم اس طرح کرنے لگ گئے, تمہیں پتہ بھی ہے میں دشمنوں کے نرغے میں آیا ہوں اس وقت. مجھے اگلے روز گجرانوالہ کے ایک بٹ صاحب ملے, کہتے یار یہ دونوں عیدیں بڑی عیدیں کیوں نہیں ہوتی, ایک عید چھوٹی کیوں رہ جاتی ہے؟ بٹ صاحب خود بھی کافی بڑے ہوں گے. یہ جو بچہ ہے نا جس نے پھکی کا ذکر کیا ہے, یہ لاج من اکاڑے کا ہے. کیوں؟ گجرانوالہ کے بچے کو پھکی کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ جتنا مرضی کھاؤ پیو حیم, ان کا تو مکینیکل سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کھاتا پیتا رکھے اور دسترخوانوں کی رونقیں برقرار رکھے. آمین. اچھا جی, رحیم گرمانی ملتان سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. گزشتہ عید مبارک آپ سب کو. خیر مبارک گرمانی صاحب. عزیز صاحب, میرا ایک جرنل سٹور ہے, آپ کو ایک دلچسپ مشاہدہ بتاتا ہوں. جی. ٹوتھ پکس پورے سال میں اتنی نہیں بکتی جتنی بقرہ عید کے 3 دنوں میں بکتی ہیں, بلکہ کچھ دنوں بعد بھی اگر کوئی ٹوتھ پک لینے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا ابھی گوشت ختم نہیں ہوا؟ آپ سب کے لیے بہت دعائیں. بہت شکریہ گرمانی صاحب, آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی آبزرویشن ہے. اصل میں یہ ٹوتھ پک بکتی ہی اس لیے ہے کہ بکرا نکالنا پڑتا ہے دانتوں میں سے. بکرا چونکہ بیچارہ حلال ہو گیا ہوتا ہے, اس لیے خود تو دانت میں سے نکل نہیں سکتا, اسے پھر ٹوتھ پک کے سہارے سے ہی نکالنا پڑتا ہے. اس سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ وڈی عید کے اوپر ٹماٹر, ادرک, پیاز اور دھنیا کے علاوہ کوئلے بہت بکتے ہیں. یہ ٹوتھ پک کی طرف آپ نے دھیان ڈلوایا ہے, اب دھیان پڑ گیا ہے کاروباری لوگوں کا. اب دیکھنا انہوں نے چائنا سے بھی ٹوتھ پکیں منگوانی ہے, اور چائنا کی ٹوتھ پک کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے آگے لائٹ لگی ہوگی, وہ بتائے گی کہ بوٹی کہاں پھنسی ہوئی ہے. اچھا جی, کرنل ریٹائرڈ نثار احمد لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیز صاحب, آج کل آپ کو بہت زیادہ لطیفے یاد آ رہے ہیں, کہیں ہماری بھابھی میکے تو نہیں گئی ہوئی جو اس قدر خوش مزاج ہوئے ہیں. دیکھو یہ ریٹائر کرنل بھی کتنے میایا ہوتے ہیں, کیا جی نوٹ کر کے بیٹھے ایسے تجربات سب سے زیادہ ہمارے فوجی بھائیوں کو ہوتے ہیں. کرنل صاحب دس از ویری بیڈ, آپ نے سب کے سامنے پیت کھول دیا ہے. میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی بات کر دی ہے. اور میں جو یہ لطیفے بازی کرتا ہوں یہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جیسے جو ہمارے محبت فرمانے والے ویورز ہیں وہ خوش باش ہو جائیں, ذرا ان کی ٹینشنیں کم ہو جائیں, ان کی جو کمپلیکیٹڈ سوچیں بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ میں وہ ذرا سلجھ جائیں, الجھی ہوئی سوچیں. اس لیے آپ کو ذرا خوش کرنے کے لیے, ورنہ
आपको पता है कि मैं तो एक दानिश्वर हूँ, मेरा लतीफे से क्या ताल्लुक है? ये मजाइया चीजें तो ये सुनाता है इधर बैठ के, जो एमडी साहब नोट नहीं करते। मैं तो हयूर है कि यहाँ पे दानिश्वर लगा हुआ। अली रहमान इस्लामाबाद से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल और जुनैद अंकल, आप दोनों हर बात में एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं, किसी दिन एक दौड़ का भी मुकाबला करें, जो दौड़ जीत जाएगा वो सारे मुकाबले जीत जाएगा। इस बेचारे ने यंग लड़कों के साथ क्या दौड़ लगानी है? ये तो बुजुर्ग आदमी देखना मैं ही का सहारा लेके बैठा होता है। मैं तो यहाँ भी कई वक्त उठ कर ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। क्या नाम है, किसने खत लिखा है? अली रहमान। अली रहमान साहब को अंदाजा नहीं है, उन्होंने इसकी दौड़ देखी नहीं है। दौड़ इसकी देखी है मैंने, जो इसको ड्रॉप करने का भी जाता है और आगे से जो रिएक्शन आता है लेट आने पे, हाय हाय, मैं वाकई घबरा जाता हूँ। मैं तो एक दो दफा इसकी तरफ ही गया हूँ ना, मैंने जिन जाके नॉक किया दरवाजा, अंदर से भाभी ने सिर्फ इतना ही कहा है, खलो जा तेनू भी दस नहीं। मैं दौड़ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि अंदर भाई साहब कान पकड़ के बैठे। जब उन्होंने कहा ना तेनू भी दस नहीं, ओ मैं कब मार गया। आज इसके दोस्तों की भी खैर नहीं। फैसलाबाद से रहमान साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीजी और जुनैद साहब, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की एक बात बहुत याद आती है। उनके दौर में कभी राजा रियाज तो कभी रहमान मलिक के मजे मजे के बयान पढ़ने को मिल जाते थे। इस हुकूमत में अखबार पढ़ें तो सिर्फ बोर होते हैं। तो नून लीग के आबिद शेर अली साहब को कौन सा फैसलाबाद में दोस्तफस्की कहते हैं? कितना मुश्किल नाम ले रहा है दोस्तफस्की। और जनाब आप इसके अलावा राणा सनाउल्लाह साहब के लतीफों की तरफ गौर कर लिया करें। उन्होंने कौन सा सियासत के इखलाकी तकाजे किताब लिखी हुई है? ऐसा ऐसा जुमला फेंकते हैं वो। अब तो हमारे जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी मनमोहन के साथ जुगत पानी किया। यार ये जुगत तो समझ आती है, जुगत पानी क्या होता है? यार ये जुगतबाजों की जो आपस की पानीपत की लड़ाई होती है ना, उसे जुगत पानी कहते हैं। अच्छा, मुझे क्या पता। अरे तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। तुम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में फिजिक्स पे लेक्चर देते हो। नजरिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। मुठियारे जी मेरी हीर वेखी हो? नहीं। है मेरे सिर दी चीर वेखी हो? हाँ जी। 6 इंच दी चीर तेन नजर आन डई है, तो 6 फुट दी हीर क्यों नहीं नजर आन डई? पर वो है कहाँ पर? ये मैनू पता होवे तो मैं हर बारी तेरे वर्गी शुदैन को पूछा। ये क्या कर रहे हैं? हीर वेखण डे आ, मैं को होर चन्न नहीं वेखण डे आ। अज ते वैसे भी चन्न दी चौदहवीं है, चौदहवीं दा चन्न नजर आ गया पर मेरी हीर नजर नहीं आई। उस बंदे को पुछण दा उंज कोई फायदा नहीं, हुण ते अपनी ही को खुशियां चढ़ियां रहिंदियां। मैं कि इत्थे बैठा हसदा रहिंदा, दुकान बंद करके घर नहीं जांदा। रांझा जी, रांझा जी, ये शाबाश। रांझा जी ते इंज कहण दे जिवें कहीदा अम्मी जी। मैं इज्जत दे रहा हूँ। मेरे को ना डर जवाना, मैं प्राइवेट रांझा वां, को सरकारी रांझा नहीं। मैं भी बिल लैन च लग के जमा कराना। वाह। और उत्थे भी जेड़ा बिल जमा करा के निकलदा ओदे कोलों यही पुछना वा जवाना
ਕਿਧਰੇ ਹੀਰ ਵੇਖੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਿਆ ਫੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਹੀਰ ਵੇਖੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵੇਖੀ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੜ ਲੈਂਗਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ये क्या बातें कर रहे हैं? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗੀ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਵੇਖੀ ये क्यों पूछते रहते हैं कि हीर वेखी हूँ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। अच्छा जी हीर को छोड़ें, ये बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? एक ही कह ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਹੀਰ ਕੋ ਛੋੜੇ। ਓਏ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਰਾਂਝਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। MNA MPA ਦੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ देखिए ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ? ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਠੇਡਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ करके? अच्छा राजा जी ये बताएं, आप हर वक्त बांसुरी क्यों बजाते रहते हैं? ये बांसुरी नहीं, ये इश्क की कूक है जो हीर को पुकारती फिरती है मगर हीर सुनती ही नहीं। तो हर वक्त बांसुरी, हर वक्त बांसुरी। क्या करूं, ये इश्क है मेरा हीर के साथ, वाह। वरना जिन्नी फूक मैं इस बांसुरी च मार बैठा ਕਿਸੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। यार रांझा तुम सारा दिन बांसुरी बजाते रहते हो, हीर ही ढूंढते रहते हो, कोई काम काज नहीं करते? शाबाश, इसने रांझे को कितना इजी लिया हुआ है। ओए आप लोग तो इंटरनेट के दौर के आशिक हैं, फेसबुक पे ही मशकरियां कर लेते हैं। आपको क्या पता है कि पर सर्दियों में रात के 2:30-3 बजे फेसबुक मार के हीर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। और यार ये हीर ढूंढना फुल टाइम जॉब है। ते होर पार्ट टाइम च हीर लभदी हो, ये फुल टाइम जॉब है हीर ढूंढना। राजा जी मैंने ईद का आपसे इसलिए पूछा था कि आपने कुर्बानी दी है कि नहीं? एक ही पूछी है मुटियारे, रांझे कोलों कुर्बानी दा पूछन नहीं है। ये तो इसे तरह ही है कि बंदा राजे रियाज कोलों पूछे रोटी खाधी जे, और दुनिया ते लैन की आया है? रांझा कुर्बानी तो इलावा दुनिया ते करन की आया है? जे तू रांझे दी कुर्बानी वेखनी है तो वारिस शाह दी हीर पढ़, उन्हें 250 सफे ते रांझे दी कुर्बानी दा ही जिक्र कीता है। और उन्हें को वारिस शाह दी हीर इच ज़ुबैदा आपा दे टोटके नहीं लिखे। कुर्बानी ते दिती है रांझे ने, हीर पिछे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर छड़ी है। रांझा अपनी इस कुर्बानी दा जिक्र इस गल्लों नहीं करदा किधरे जमात इस्लामी वाले खल ना मांग लैन। ओ बेचारे ते ईद दियां खुशियां भुल के तिन्ने दिन एहो ही गांदे रहंदे ने की खल दा भरोसा यार खल आवे ना आवे। ओ छड़ सेवियां ते होइए तैयार, ओ छड़ सेवियां ते होइए तैयार खल आवे ना आवे। की खल दा भरोसा यार खल आवे ना आवे। भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं क्या जे वक्फा 5-6 मिनट दा ते मैं होर 3-4 गलियां हीर लाभ आवां।
रांझा जी मिली फिर आपकी हीर या नहीं? ਹੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ 10 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਖੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਫੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਰੇ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਹੀਰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਨਾ ਸਸਤਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਹੀਰ ਵੇਖੀਓ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਸਾਈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। अच्छा आप ये बताएं रांझा जी, आपको हीर अकेला छोड़ के क्यों चली गई हैं? बस की दसा, सारी फिल्म मेरे नाल कराई सू, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਰਫੀਕ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਵੇਖੀਓ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਲਾਨਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਵੇਖੀਓ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਨਾ ਔਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੀਰ ਵੇਖੀਓ। ਉਹ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰੀਨਾ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭੈੜਿਓ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ। राजा जी सैफ को तो करीना मिल गई, आपको तो हीर नहीं मिली। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਂਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਹੀਰ। ਮੁਟਿਆਰੇ जी ਹੀਰ ਵੇਖੀ ਹੋ? नहीं। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। कई साल ते लाहौर च हीर रांझा लगी रही है। अच्छा राजा जी ये बताएं कि आप कोई काम वाम तो करते नहीं है, खाते पीते कहाँ से हैं? जवाना इश्क सच्चा होवे ते रब रहमतां करदा है। कारोबार दे ते मैनू कई प्रपोजल मिलियां ने, मगर मैं सिर्फ हीर लभदा फिरना। मसलन क्या प्रपोजल थी? मेरे सगे मामू की गखड़ दरियों की फैक्ट्री है। अच्छा। उसने मुझे कहा कि रांझे बेटे हीर ढूंढने के लिए गली गली फिरते तो हो, कंधे पे 10-12 दरियों के पीस ही रख लो, तुम्हारा काम भी होता रहेगा और साथ इनकम भी होती रहेगी। मैंने कहा मामू मुझे मामू ना बनाओ, मैं दरिया कंधे पे रख लूं तो मेरा हीर की तरफ से ध्यान हट जाएगा, कारोबार का चस्का पड़ जाएगा। मेरे एक बचपन के क्लास फेलो के अपने 2 रीच भी हैं, उसने भी मुझे प्रपोजल दी है। उसने कहा कि रांझे बांसुरी तुम बजा लेते हो, रीच मुझसे ले लो, बकरा और एक बंदर बाजार से खरीद लो, तुम्हारा सेट पूरा हो जाएगा। अच्छा फिर? मैंने कहा नहीं फीकू, हाँ मैं कहीं हीर के चक्कर में रीछ और बंदर ना घुमा बैठूं। अभी तो यही पूछता हूं कि हीर ते नहीं देखी,
फिर किड्डा बुरा लगेगा जदों पूछांगा कि मेरा रिच ते नहीं वेखिया। अब भाई जब कोई कारोबार नहीं करते, कमाते नहीं हो, तो खाते पीते कैसे हो? मैंने कौन सा पीसी से रोटी खानी होती है, मेरा खर्चा ही कितना है। रोजाना किसी भी तंदूर से आधी रोटी खाता हूँ और 50 रुपए का इजी लोड कराता हूँ। इजी लोड कराते हो? हीर को फोन करते हो? नहीं जनाब, मां नू फोन करना हुंदा है। क्यों? वो बेचारी परेशान हुंदी है, शामी उन्होंने रिपोर्ट देनी हुंदी है कि अम्मा अज भी हीर नहीं लभी। मैं क्या मेरी हीर ते नहीं वेखी? मेरा ख्याल है हीर वेंदी नहीं, मैं आप ही अपनी हीर वेखना वा। हीर नहीं वेखदे ते इनू ते वेखो।